Hello mga ka-etiquettes! For today's video, after church, maglaag-laag na putag mall. Kaysa sobrang init sa panahon karon, kailangan ta magpabugnaw. Maunang nakauna-huna mi nga maadtog mall para lang gyud magpabugnaw. Lain na ba ni naa ka sa mabugnaw nga dapit kay mura pud ka og katulgon. Hala mga tulog na lang daan maglaag gani ta kay para maalay. O di ba lami kay ilang mga pahiyom diri o kay ma-starring naman pud ni sila sa akong vlog. Maulaw sila kay wala daw sila naka-prepare pero outfit man kaayo lagi o. Posing sa tadiha kadali kay mura og seryoso ra kaayo ko ani nga part. Pag maglaag-laag dili jud na mawala nga naay kaon kay sumpay na jud na sa tinai. Pareha ana o nag-order sila og pagkaon salamat kay sa Ginoo. Kay kung maglaag-laag man gyud ta nga walay kaon, na kinsa may dili gutumon og magkurog-kurog jud na imo mga tuhod. Oy, busa mga on jud ta kay lawas ray puhunan. Sudsad, di lang pud ta magpalabi og kaon og dagan kanon kay mahal ba kayo ang kilo sa bugas dong. Mao nang tag tinagwan ka price ra jud mi kay ang among dagit para ma-sustain ba. Sa dihang nangaon mi, wala jud ko kasagang sa pagkaon ay nakahurot jud ko og 2 cups of rice. Grabe nakaayo pero sige na lang kay mag-jogging masad ko niya. Matunaw ra niya akong gipangkaon. Sa kinabuhi mga ka-etiquettes, dili gid malikayan ang stress. Og wag puro trabaho ang aatupagin sa imong tibuok nga pagkinabuhi nining kalibutana. Kailangan mag-rest pud ka, mag-relax, mag-unwinding para maibsan ang stress sa kinabuhi kay life is short ra baya, di ba?